जड़े राइटर ता पिलामानंक देखाशुना करने जड़े ब्यूटीफुल लेडी को ता घरे रखुची हेले से सुंदरी लेडी तांको स्वामी स्त्री मध्य थिबा सुसंपर्कर दरार आणुची। हेलो फ्रेंड, आज मु डेडली इल्यूजन 2021 रे आसीथिबा एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड फिल्म रो एक्सप्लेन करबा को जाउची। फिल्म आरंभ रे आमे मेन चरित्र मेरी को देखुचे। से जने बहुत भल राइटर, बहुत वर्ष हलानी से लाइफ रे भी किछि ब्राइट कर नथिला। से ता फैमिली को मध्य टाइम देबा को चाहुथिले भी देई पार नथिला। तार गोटे पुओ एवं झियो अछंती। दिने ता ऑफिस को किछि लोक ताको देखा करबा को आछंती। से माने मेरी को कहउछंती तुमे आम पई आउ गोटे भल बही लेखिबो। से माने ताको मध्य ऑफर देउछंती। हेले मेरी से ऑफर को ग्रहण करू नाही। से मानक ऊपर रागी की सेठारु पळाई जाउछि। जीवा समय पब्लिशिंग कंपनी रे आसीथिबा लेडी जनक कहूची तुम पाखरे आज जहा भी अछि आम पई तुम पाइछ। तुमे बहुत स्ट्रगल करूथुलो हेले मेरी ताकू रेस्पेक्ट देला नाही। रात्रि रे मेरी रो हजबैंड टॉम घर को आसी से ऑफर थिबा पेपर देखिला। सेथिरे 2 करोड़ टंकार ऑफर थिला। एते टंका मेरी एपर्यंत सबु भई लेखिकी पाई नाही। तेणु से सरप्राइज हो गला। से मेरी की कहूची ए ऑफर को भल भाव थे चिंता कर। टॉम मेरी को डायरेक्ट किछि कहि पारु न थाए। रात्रि रे मेरी को कहूची आमे जे टंका संचय कर रखिथिले ताहा एबे अधा खर्च होई सारिछि। ए टंका रिटायरमेंट पाई थिला। एहा सुनी मेरी बहुत डिस्टर्ब हेउछि। एथि पई ताकू से बही लेखिबा को पड़िबो, नहले किछि भी द्वितीय ऑप्शन नाही ता पाखरे। ता परदिन मेरी ता फ्रेंड इलिंग सहित सब कथा कहूछि। जदि से बही लेखिबो ताहले ता पिलामानंक कथा ता फैमिली कथा बुझिबो किए? पिलामानंक कथा बुझिया पई तू गोटे लेडी हायर करि पारिबु बोली इलिंग कहूछि मेरी को। ए कथा भल लागु न थाए। तथापि से चेष्टा कला। किछि लेडी मानक डाकी इंटरव्यू नेला। लास्ट रे ग्रेस आसीछि। मेरी कॉफी बनेबा को जाइथिला। आसी देखे ग्रेस बही पढुथिला। मेरी को भल लागिला। ता पिला माने ग्रेस को देखि बुक्स पढ़िबारे तांको मन लागिबो। ग्रेस सहित कथाबार्ता हला। ताको बहुत भल लागिला। तेणु से ग्रेस को फाइनल कला। किछ समय परे पिला माने स्कूल रु आसिले। ग्रेस तांको सहित ठीक भाबरे मिसिगल। ग्रेस मेरी रो बही सब देखि बहुत खुशी होउछि। से जने राइटर घरे अछि बोली। इने पिला माने स्विमिंग पूल रे स्विमिंग करिया पई बाध्य कले। हेले ग्रेस पाखरे स्विमिंग ड्रेस नथिला। मेरी ता स्विमिंग सूट ग्रेस को देउछि। मेरी रो सांगो इलिंग्स मध्य एठारे थिला। से मेरी के कहूछि तू ग्रेस ऊपर टिके नजर रखिथिबु, कारण तो हजबैंड सहित किछि भी करि पारे। मेरी ग्रेस को सीधी साथी भाबुछि। से टिके भी भाबी पारुनी किछि भी होई पारे बोली। तिरे ग्रेस पिला मानकु संभाळुथिला। सेही समय रे टॉम मेरी इंटीमेट हेउछंती। पिला मानकु देखा चाहारे एमानकु समय टिके भी मिलु नथिला। ता पर दिन ठारो मेरी बुक लेखिबा आरंभ करि देइछि। से ग्रेस ऊपर बहुत खुशी थिला। दिने मेरी रो गड़ जंत्रणा हेउथिला। ग्रेस ताको साहाय्य करिथुआ समय रे मेरी ग्रेस रो ब्रा ऊपर नजर पड़िला। ताको कहूची चल तो पई किछि नवा ड्रेस आनिबा, शॉपिंग करिबा को जिबा। चेंजिंग रूम रे मेरी ता सहित थिला। ग्रेस ब्रा चेंज करिबा समय रे ता बॉडी को देखि मेरी कहूची तू बहुत टीन एज अछु। तो बॉडी बहुत सुंदर होइछि। मु भी दिने एमिति थिली। मु मो बॉडी को बहुत मिस करूछि। मेरी ता हाथ को ग्रेस रो बॉडी ऊपर रखी कहूची तू फील करि पारुछि कि नाही मु देखुछि। हेले मेरी ता सहित फ्लड करुथिला। सही दिन राति रे मेरी ता निज बॉडी को नहीं इनसिक्यूरिटी थिबा कथा टॉम को कहूची। मु मो बॉडी को सर्जरी करिवि। टॉम कहूची नाही तुमे जेमिति सुंदर थिले सेमिति अछ। तुमर मन हृदय मते बहुत भल लागे। मेरी लेखुथिबा बहिर कैरेक्टर को नहीं बहुत चिंता रे थिला। एही कथा भाबी बुलुथिबा समय रे से घर भितरे ग्रेस को नोटिस करूची। ता ऊपर कैरेक्टर को बेस मध्य करि देउची। मेरी आउ टॉम ग्रेस ऊपर बहुत खुशी थिले। सेतिपई ताको फुल टाइम रखि नेले। ता पर दिन मेरी स्विमिंग पूल पाखरे हैंग आउट करूथिला। ग्रेस को मसाज करबा को कहूची। ताको बहुत भल लागिबारु स्विमिंग पूल को चली गला एवं ग्रेस को ता पाखु डाकिला। ए दुई जन बहुत एन्जॉय करूथिले। बाहर को आसिया पर ड्रिंक कले। ग्रेस मेरी को कहूची मु मो लाइफ रे केबे भी गोटे फैमिली भली अनुभव करिनथिली। आपनक सहित मते बहुत भल लागुची। मेरी ताको सहारा देई कहूची मु भी तो पई किछि लेखि पारुची। मेरी जेतेबेले निंदरु उठुची देखुची ग्रेस भी ता पाखरे सोई की उठुची। ताकू लागुची निशारे से माने इंटीमेट होइथिले।
ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେ ଗ୍ରେସ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏହାପରେ ମେରି ଗ୍ରେସ୍କୁ କହୁଛି କାଲି ଯାହା ବି ହେଲା ସେମିତି ହେବାର ନଥିଲା। ଗ୍ରେସ୍ କହୁଛି ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ହୋଇନି। ମେରିକୁ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରେସ୍ ତା କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି। ମେରି ତା ମନରୁ ଗ୍ରେସ୍କୁ ବାହାର କରିପାରୁନି। ସେ ନିଜେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ଗ୍ରେସ୍ ତା ପାଖରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରୁଛି। ମେରିର ବୁକ୍ ଲେଖିବା କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଟମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ କ୍ଲିନ୍ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଟମ୍ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଫେୟାର ଚାଲିଛି। ଟମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରେସ୍ ଆଜି କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଜକୁଳି ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ଜାଣିବୁଝି ଟମ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଟମ୍ ବି ତା ସହିତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲ ମେରିର ବୁକ୍ ଲେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ମନ ଖୁସିରେ ଗ୍ରେସ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରେସ୍ ମେରିକୁ କିସ୍ କରୁଛି। ମେରି ଗ୍ରେସ୍କୁ ଏସବୁ ଖରାପ କାମ ବୋଲି କହୁଛି। ମେରି କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଏ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲେ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ କିଏ ପମ୍ପଚର କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ରି ହେଉଛି ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଟମ୍ ଆଉ ଏଲିନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ମେରି ଏଲିନ୍କୁ ପଚାରୁଛି ତୁ ଏଠି କାହିଁକି? ଏଲିନ୍ କହୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟମ୍ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଫେୟାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମେରି ଟମ୍ ଆଉ ଏଲିନ୍କୁ ଏକା ସହିତ ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମେରିକୁ ଏଲିନ୍ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି। ଏକଥାକୁ ଏଲିନ୍ ଶୁଣି ରାଗିକି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ରାତ୍ରିରେ ଡିନର କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରେସ୍ ମେରିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଛି। ସେଠାକୁ ଟମ୍ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଟମ୍ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମେରିକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅଧା ରାତିରେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲାକୁ ଟମ୍ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ମେରି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରେସ୍ ଟମ୍କୁ କହୁଛି। ମେରି ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ସ ନିନ୍ଦ ବଟିକା ନେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ତାର କିଛି ବି ମନେ ନଥିବ। ହେଲେ ଉଠିବା ପରେ ମେରିକୁ ସବୁ କଥା ମନେ ଥିଲା। ଉଠିବା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଗ୍ରେସ୍ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଡିନର କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ଗ୍ରେସ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ରାତିରେ ଟମ୍ ସହିତ ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛି, ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏସବୁ ବଦଳରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଛି? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଛ। ଟମ୍ କହୁଛି ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ କିଛି ବି ହୋଇନି। ତା ପରଦିନ ମେରି ଗ୍ରେସ୍କୁ ଯେ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ରଖିଥିଲା ସେ ଏଜେନ୍ସିକୁ କଲ୍ କରି ବୁଝିବାରୁ ତାକୁ ମାଲୁମ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରେସ୍ ନାମକ କେହି ଲେଡି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମେରି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଗ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇ ସେ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲାବେଳକୁ ସେ ବହିକୁ ଆଉ କେହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମେରିର ରିଏଲ୍ ନାଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ସେ କନଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଲିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଲିନ୍ର ମର୍ଡର ହୋଇସାରିଛି। ସେ ପୁଲିସକୁ କଲ୍ କଲା। ପୁଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଭାବରେ ମେରିକୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କାରଣ ଛୁରୀରେ ମେରିର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସିସିଟିଭିରେ ମେରି ଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଲେଡି ଯାଉଛି। ମେରିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟମ୍ ଲୟାର ସହିତ ପହଞ୍ଚି ମେରିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଗ୍ରେସ୍ ଉପରେ ମେରିର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ରେସ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ତା ସୌତୁଲି ମା ସହିତ ଦେଖାହେଲା। ତା ମମ୍ କହୁଛି ମେରି ଛୋଟବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲା। ତାର ମାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ, ତେଣୁ ମେରି ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଆସିବା ବେଳେ ସେ ଟମ୍କୁ କଲ୍ କରି କହୁଛି ଗ୍ରେସ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରେସ୍ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା। ଟମ୍ ସେତେବେଳେ ସାୱାର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲା। ମେରିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଟମ୍ ପାଖକୁ ଗ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି। ଟମ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଟମ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ମିଶିବା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଗ୍ରେସ୍ ରାଗିଯାଇ ଟମ୍ ଉପରେ ଛୁରୀରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ଟମ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେହି ସମୟରେ ମେରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଗ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ମେରି ଆଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ମେରି ଟମ୍ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଗ୍ରେସ୍ କହୁଛି ଟମ୍ ସାୱାର ନେଉଛି। ମେରି ଟମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ଟମ୍ର ବ୍ଲିଡ୍ ହେଉଛି। ଗ୍ରେସ୍ ତା ହାତରେ ଛୁରୀ ନେଇକି ସେଠାକୁ ଯାଉଛି। ମେରି ତା ଆଗରେ ସେ ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗ୍ରେସ୍ ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁନି।
से मेरी उपरे एटाक कर देउछि। एभली स्थिति रे से मेरी को मारिबा बेले मेरी ता मुंडरे बहुत जोर रे आघात देउछि, जहा फल ग्रेस बेहोश होई पड़ी जाउछि। एहा परे मुभीर 1 वर्ष बीती जाउछि। मेरी तार सबु बही लेखा सारी देइछि, आउ से ता फैमिली सहित बहुत खुशी अछि। आमे देखि पारुछे मेरी ग्रेस को देखा करिया पई जाइछि हॉस्पिटल को, जेउ हॉस्पिटल रे से ग्रेस को एडमिट करिथिला। ताको ठीक करिया पई एक्चुअल ग्रेस रो गोटिए भलो पर्सनालिटी थिला, हेले ग्रेस से बही पड़ी निजर पर्सनालिटी हरई थिला। एबे सेमाने दुई सांग भली। एहिठारे एही मूवी शेष होउछि। ग्रेस छुआ बेले पाखरु फैमिली कोन जान नथिला, तेणु तांको फैमिली देखि निजर भारसाम्य हराइथिला। से बही पढ़ी तार भारसाम्य हराइथिला। एबे आमे आजिर वीडियो शेष करिछु। दर्शक बंधु, आपनकु मोर वीडियोटी भल लागिथिले आपन चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। मु आशा करे आपण माने बहुत भल थिबे। पुणी देखाबो नेक्स्ट एक नुआ मूवी रे।